Hi guys! Nami sa mall. Yes? For today's vlog, gasto na naman ang mga dato. Dami sa mall guys. Manggasto na po ang mga dato sa Amerika. Uy, imbisi na ko gasto. Day guys, mayroon akong bibilhin dito kasi paano ko sa balikbayan box. Mano? So, kasama namin si Waylon and si Emery. Kasi day off ni Daddy ngayon. Day off ni Kuya Brian. Pero nag-grocery days niya. Narami sa mall. Nasa Emery din. She's falling asleep. We're gonna eat first before may maglakaw-lakaw. Para himsog magpalit-palit. Sana all. Yes? That's Fanta. Fanta? That's Coke. You say Coke. Coke daw to. To. So, nandito kami sa guys, Chopstick, Japan. Lami ilang food din ni. Ano sa, unsa ni na mall mag-governor? Governor school. Unsa na? Isa na may mall lang ha? Mura na kung ano lang. Di man na siya mauwaw. Daghan yun siyang friends, Miss Kuila. Diba guys? Waylon, you're not shy? Sige rin siya hi sa kuan. Sa kinsa. You're not shy? Can you sing? Can you sing, be sing? Oh! Ano po yung pino... Ah! Oh, thank you! Yan na naman dan. Ah! Tilang yun sa maawaw jud guys. Yay! Good job! Yay! Waylon, bisig makuan ka, mag-concert na kaigda ko ni mo. Wala, wala! Ngayon na, maglingkod na ta ka. Mag-eat na ta. Oo! Hindi ka kasabot o Bisaya? This is yours. You don't understand Bisaya? You understand Bisaya? Kasabot na sila Bisaya, ma. Gamay, like kaot. Yun na. Bakit butang nga na, Bryce? Look. Look. So nga kami guys, kaya nga di mi kahurot. Hindi may kahurot. Na-try na namo, tag-isa-isa pa ni. Confident pa. Di jud kaya ag kuan. Mommy? Dagko kayong serving. Mommy? Next chicken. Broccoli? Oh, broccoli. You want broccoli? No. Can you eat broccoli please? I don't. Di po ko ganan broccoli. Broccoli. Na si Mama Echeng Kami ganahan naman. na. Doon ka tong... Di ka mo kaon, ma? Eh, kahuman na niya. Sit down properly. Come on. Bakit ano ni Just nalait pares, ha? Ha? Nasuya lagi siya Emery. Muto na nung kamo siya kung ni Just. Ano siya try ko? Mommy? That is, kuan. What I got for Josephine. And for Kathleen. My hair is a mess. Gubot kaya ako bukas. Look at this. This is so cute. But I don't need this. Ano, tignan nyo guys. May ka tayong sapatos. This one looks so comfortable. Check with me eye. My
Mangita tanin yung ibutang sa balikbayan. Like mga inani. Kay cheap din guys sa Burlington. Ganahan report ko sa Burlington guys. You know, murag. Look at this. Wala na yung mini printer din guys. But I don't need this. Kaya na ko yung Digicam na murag nga. There's a lot of cute stuff here. Let me think kung sa akong ipadala dito. Guys, oh my gosh, I can't believe this. Nasila yung guys. Ayan. Sa TikTok lang din ako siya nakitaan guys. But look at this. Do you have that best na pink? Napod na yun, pink guys. Pero dili siya kanang di bedazzle. Bedazzle yung tawag. Oh, cute po na siya. Pero but then again, I don't need it because I have a lot of what do you call this? Makeup brush already. So probably yeah, what if day muli ko Pinas, diba? So, dalag na ako siya magamit. So, probably naibalik na lang ako. Nice guys. Yeah, tapila na siya. That's $44. Like what? Almost 3K or something. Yeah. Nakita na ako siya. Naranin ako siya sa TikTok ng I also got this. For Emily. Look guys. I'm getting 4 of that. This is the Dove na sabon. Kamot ko. Smells good. Grabe ka dry sa akong kuan. Pumbuhok ba? Super dry. Get na lang po po ani guys. Naku yung ano. Nagdanaw ko din yung sa YouTube. Oh, body lotion. We're done, guys. Ha? Oh, mga gifts sa mga kabataan sa barangay. Waylon, excited na ni siya, ma. Time out. Bibili kami ng milk tea, guys. Oops, you say excuse me. Sorry. Kung pwede pa lang, guys, magdungag pa kog palit og toys. Sorry. Awa guys, tahan pa kay toys. Ugma. Pwede ra gyud kayo guys, palito na ako tag sa tagsa parang Emily.
Pero na din ha, I bought her some stuff. Ha? Nabudol kita guys. Let's go! Game mo ng kuan guys, Wilon og kuan, playground ang Burlington. Nawa ninyo guys, dagan pa kayo binigay. Wey! Bye-bye! Bibili kami ng milk tea. Ano? Dili man day. Sorry. Worry guys. May dalaan ni ikaw. Hello. Hello. Naraman ko diyan no. Asa? Kanang asa man na to ibotang. Alam kita. I am. Ano man ko? Ibilin sa lang na nato ma. Ah, sige. Nadiri sa mo. Ali, way. Come here, way. Mommy. Awa, guys. Tignan nyo yan. Yes. You really here. Kani siya, guys. Ready na ni siya for time out. Kaya wa nag-listen ni mami. Lala, excited. Excited na kas time out?